रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिफोर इट कि मैं आज के व्लॉग की मेन स्टोरीज़ की तरफ आऊँ, एक दरखास्त सबसे पहले। आपको पता है कि पंजाब पूरा स्मॉग की लपेट में होता है इन दिनों के अंदर। खुदारा जब भी प्लांटेशन का टाइम आता है दरख्त लगाया करें, मैक्सिमम प्लांटेशन करें। उसके अलावा हमारा बचने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान के नहीं, हम दुनिया के गंदे तरीन और आलूदा तरीन शहर लाहौर बन गया हुआ है स्मॉग की वजह से। स्टबल बर्निंग, उसके ऊपर हुकूमत भी काम कर रही है, हमें भी करना चाहिए सबको मिलकर। लेकिन सबसे मेन जो हम कर सकते हैं काम वो ये है कि हम मैक्सिमम दरख्त लगाएं, प्लीज़ प्लांटेशन लगाएं। वरना 2-4 साल के अंदर सांस आना आपको और आपकी फैमिलीज़ को बंद हो जाएगा। हालत देखिए मेरी, और मैं अभी इंडोर रहता हूँ, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जब स्मॉग हो तो मैं अंदर रहूँ, मैं घर से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलूँ। लेकिन फिर भी क्या करें, बुखार, गला ख़राब और ये एलर्जीज एक के बाद एक के बाद एक। एनीवेज, आज की पहली स्टोरी जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिल रही है उसकी छोटी सी झलक आज हमें नज़र आई है कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रही थी मानसहरा में। और उसके बाद परमिशन लेके डिप्टी कमिश्नर से सारा कुछ लेके मानसहरा में एक वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ था। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मेज़ लगी हुई हैं, एवरीथिंग। उसके बाद होता क्या है, जिस तरह बाकी सारे अजला में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, वैसे ही वर्कर कन्वेंशन के ऊपर छापा पड़ता है। पुलिस आती है, बंदे पकड़ती है, सामान पकड़ती है, सारी कुर्सियाँ स्पीकर उठाती है, टाटा बाय बाय। ये तो है लेवल प्लेइंग फील्ड। ये तो है इलेक्शन की तैयारी की इजाज़त सबको कि आप सब इलेक्शन लड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके साथ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आपका पैरा दे रहे हैं कि आप तुझे परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, तो परेशानी की क्या बात है। अब यहाँ पर खबर ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से खबर स्टार्ट होती है। ये आज हुआ है मानसहरा के अंदर, इसी हफ्ते में कमिंग वीक के अंदर अब जो स्टार्ट हो रहा है। नवाज शरीफ साहब भी मानसहरा में जलसा कर रहे हैं। उनके लिए कहानी क्या होगी जनाब, जो हमने लाहौर में देखा यहाँ पे मीनार पाकिस्तान के अंदर कि हज़ारों पुलिस वाले सारा दिन वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों के पास खड़े, वासा की गाड़ियों के पास खड़े, पुलिस वालों वो जो लोग जलसे के शुरुका आए उनको पानी पिलाते रहे खुद अपने हाथों से। मैंने खुद देखा, मैंने फुटेजेस बनाई कि वासा की सरकारी गाड़ियाँ, पीएचई की गाड़ियाँ भरी पानी से, वो यूँ पानी सर्व कर रही थी जलसा गाह में आने वालों के लिए जिस तरह के पता नहीं वो नेकी का काम है या सवाब का काम है इनको पानी पिलाना या इनकी खिदमत करना। चले वाकई में अच्छी बात है, दूर से आए मुसाफिर को पानी पिला रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप पानी पिला पिला वॉशरूम के बाहर खड़े हुए पैरा दे रहे थे, वॉशरूम तक के बाहर खड़े पुलिस वाले पैरा दे रहे थे उस टाइम के ऊपर कि जनाब लाइने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एवरीथिंग। और अब जो केपी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका जहाँ कहीं भी जलसा हो, जहाँ कहीं भी वर्कर कन्वेंशन हो, वहाँ पर रेड होता है, बंदे पकड़े जाते हैं एवरीथिंग। इसी तरह की एक खबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब की हमशीरा को भी 9 मई के वाक़यात में शामिल करने की एफआईआर दे दी गई है और उनके घर भी रेड हुआ है एवरीथिंग, ब्ला 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 ब्ला। मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या। वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा, हाँ वो इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े ज़रूर हैं, दैट आई नो, वो खड़े हुए ज़रूर हैं। तो समझ नहीं आ रहा अभी तक कि क्या हुकूमत करना क्या चाह रही है, केयर टेकर जो है ये क्या करना चाह रहे हैं। सच कुछ ना कुछ देर अप टू समथिंग, बट उनको एग्जैक्ट खुद से भी समझ नहीं आ रही कि वो खुल के कहें कि यार हम नवाज शरीफ ही की हुकूमत है, हम मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है। फिर उनको कोई बंदा बता देता है काकर साहब को कान में, और नहीं भाई तुम्हारे साथ निगरान वज़ीर आज़म लगता है, तुम यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल, यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल फॉर एवरीवन। लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा चलो फिर ठीक है, अच्छा गया मुझे बता दिया, सो समथिंग लाइक दैट। खैर आगे चलिए, तो अगली स्टोरी है एक जिसके ऊपर बहुत सारी बात की जा रही है कल से। प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे होता है, तनकीद भी करते हैं लोग, हक में आवाज़ भी उठाते हैं। निज़ाम कुदरत है, और सियासत में तो फिर ये बिल्कुल ही निज़ाम कुदरत है कि सियासत में इल्ज़ाम के बगैर सियासत इस मुल्क की, पाकिस्तान की तो बिल्कुल नहीं चलती आगे। फवाद चौधरी साहब को कल गिरफ्तार किया गया, जिस पहले तो उनकी फैमिली को पता ही नहीं था, उनकी बेगम को, उनके भाइयों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस चक्कर में गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम। खैर वो ढूंढते रहे, ट्वीट्स करते रहे, पुलिस स्टेशन में जाते रहे, फराज चौधरी साहब भी और फैसल साहब भी, उनको कोई ऐसा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कल रात को कहीं पे हमने देखा किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या कहीं पे ट्वीट देखी कोई कि कल किसी ने कहा हुआ था कि सुबह फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया जाएगा। खैर आज उनको पेश कर दिया गया। अब जो एफआईआर उनके खिलाफ सामने आई है वो एफआईआर कोई बड़ी कमाल की एफआईआर है। वो एफआईआर में मतलब कि जी मेरे से 50 लाख रुपया ले लिया था और मेरे से 50 लाख रुपया लेकर मेरे नौकरी लगवाने का वादा किया गया था, और उसके बाद मेरी नौकरी लगवाई और ये नहीं किया और वो नहीं किया, और उसके बाद मैंने पैसे मांगे तो मुझे धमकियाँ भी मिली हैं, गालियाँ भी मिली हैं। उसी में रिमांड दे दिया गया फवाद चौधरी साहब का। ठीक है, मुझे एतराज़ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है। फवाद चौधरी साबिका वफाकी वज़ीर है और काबिल सियासतदान है, सियासी जमातों से बहुत सारे लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी जो तहरीक इंसाफ छोड़ने का प्रेशर जिस किस्म का आया है, वो कभी वक्त आएगा जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी इस मुल्क के अंदर, तो ये लोग आपको सबके सब खुद बताएंगे कि इनके साथ सबके साथ क्या होता रहा है।
میں تو اسی یہی وجہ ہے کہ میں کسی بھی چھوڑنے والے کے اوپر میں اب زیادہ تنقید کرتا ہی نہیں ہوں. مطلب پیچھے پتہ لگ جاتا ہے کہ دوست ہوتے ہیں, کامن فرینڈز ہوتے ہیں, کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں, روابط ہوتے ہیں ہمارے, تو سب کی سب کہانیاں پتہ چل جاتی ہیں, کس کے ساتھ کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ عزتیں بچا کر سیاسی جماعتیں چھوڑ رہے ہیں, تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی چھوڑ گئے. اس کے بعد وہی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل جو ان کے دفاع میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا, اب سب سے آگے وہی موک کر رہا ہے کہ جی ہم تو ساتھ نہیں دیں گے, آپ عمران خان کو اکیلے چھوڑ گئے تھے. اب یہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, فواد چودھری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. مجھے اعتراض ایک چیز کے اوپر ہے, صرف اس ساری گیم کے اندر مجھے صرف ایک چیز کے اوپر اعتراض ہے, اور وہ اعتراض صرف ایک یہ ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے فواد چودھری صاحب کو آج پیش کیا گیا, اوپر کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور کھینچ کے لا رہے ہیں, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, مطلب کی کر کے بیٹھا ہے فواد چودھری, کیا کر بیٹھا ہے کہ وہ خاموش ہو گیا سارا. یا اس کا ایک جرم یہ ہے کہ صرف وہ پی ڈی ایم کے آج بھی خلاف بولتے ہیں, وہ آج بھی تنقید کرتے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو وہ کہیں پہ بات نہیں کرتے, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے ہیں, نہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ ہوئے ہیں. آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ ساری ٹویٹس, سارے ان کی خبریں فالو کر رہا ہوتا ہوں میں. تو کیا نون لیگ کے خلاف یا نون لیگ کے اوپر تنقید کرنا بھی اب اس ملک میں جرم رہ گیا ہوا ہے؟ ایک وہ سیاستدان جس کی ساری سیاست ہی نون لیگ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, آپ اس کو یہ حق بھی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے نظریات کے اوپر عمل پیرا ہو کے ایک سیاسی جماعت کی پالیسیز کے اوپر جنہوں نے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہو, ان کے اوپر تنقید بھی نہ کر سکے یار. مطلب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, یا دوسری آپشن یہ ہے جو دوسرا نظر آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے وہ نعرے نہیں مار رہے. حالانکہ ترین صاحب کا اور فواد چودھری صاحب کا جتنا قریبی تعلق ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور وہ تعلق اب نہیں ہے. وہ جو ترین صاحب تحریک انصاف سے الگ ہو گئے تھے تب بھی ایک تعلق بہت قریبی تھا. لوگوں کے سارے تعلق سیاسی نہیں ہوتے بھائیوں, لوگوں کے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. مطلب میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے پی ایم ایل این کے اندر بہت اچھے تعلقات ہیں, میرے پی ٹی اے کے اندر بہت اچھے تعلقات ہیں. میرے وہ صحافی جو میرے خلاف سارا دن ٹویٹیں کر رہے ہوتے ہیں, جو میرے خلاف ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں, میرے ان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کی بیگمات, ان کے بچے میرا گھروں میں آنا جانا, ٹھیک ہے پروفیشنلی اپنا اپنا کام سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, منافقت ضرور ہے اس کے اندر, لیکن کیا کریں, that's how it is. لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے جینے سے بھی جائیں کسی کے, کہ آپ کہیں گے اب میرا تمہارا مرنا جانا. لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک گھر کے اندر بھائی دو الگ الگ سیاسی جماعتوں سے الیکشن لڑتے ہیں, مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں یار. پنجاب کے اندر یہ گجرات والے جو کوستان گروپ ہوا کرتا تھا نذیر صاحب کی وجہ سے, جو بچے ہیں سارے بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل ایک ہلکے سے ڈفرینٹ جماعتوں سے الیکشن لڑتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں سارے. تو مطلب مہادنا یا اتنا اس حد تک مخالفت یا اس حد تک نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمت نہیں ہے بہت زیادہ بولنے کی. آج میرا گلا خراب, بخار, سارا کچھ ہوا ہوا ہے. آخری سٹوری ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے مسلم لیگ نون اور ان کے ہم خیال صحافی. میرے پاس اس سے مہذب لفظ نہیں ملا مجھے. ایک صاحب ہے رضی دادا صاحب. سب سے پہلے تو جو دادا کا لفظ ان کے ساتھ آتا ہے, وہ ریڈیو شو کرتے تھے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بدماش تھے تو دادا لگاتے تھے. رضی صاحب ایک شو کیا کرتے تھے, دادا پوتا شو, اس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ رضی دادا لگتا ہے. رضی صاحب نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں لتے لیے ہیں انہوں نے جناب مسلم لیگ نون کے, اور ان کے نون لیگ کے ورکرز کو, وہ کیونکہ رضی صاحب ہیں ہی ہم خیال مسلم لیگ نون کے, نون لیگ کے انہوں نے جھنڈے گاڑے رکھے ہیں ان لوگوں نے, انہوں نے بڑے ترانے بنائے ہیں اس کے اوپر, انہوں نے بڑے نعرے مارے ہیں نون لیگ کے, اور انہوں نے انقلابی بنا کے پیش کیا نواز شریف صاحب کو. تو وہ بڑے دکھے ہوئے تھے بیچارے, وہ برا بھلا کہہ رہے تھے نون لیگ کو اور انتباہ کر رہے تھے نون لیگی ورکرز کو کہ یہ بڑے وہ کیا کہے احسان فراموش لوگ ہیں, محسن کچھ لوگ ہیں نون لیگ والے, کوئی ذاتی کام یا سفارش کروا بیٹھے رضی دادا ان کے, اور ان کا وہ کام نہیں ہوا, لہٰذا وہ بہت دکھے ہوئے تھے. تو پہلے تو شرم دی مقام ہے نا کہ ایک صحافی اپنی ذات واسطے سفارشاں کراتا پھرتا ہے, تو پھر آپ لوگوں کی کیسے وکالت کر سکتے ہو کہ سیاستدان سفارشیں نہیں کراتے, باقی لوگ سفارشیں نہیں کراتے. میں آپ کو بڑی ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں, تحریک انصاف کے دور کے اندر, بلکہ اس کے بعد پی ڈی ایم کے دور کے اندر, اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر پنجاب کے اندر, میں حلفاً آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں, ان تینوں ادوار کے اندر میرے پاس بہترین کنیکشنز یا میرے بڑے قریبی دوست جو تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہے. قریب ترین دوست آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کے, بیٹھے میرے قریب ترین اور طاقتور ترین جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے فون نہیں کیا کسی کو. لوگوں کے کاموں کے لیے مجھے پتا ہو کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر آئی ہے, اور وہ خبر میں ایک بندہ قتل ہوا ہے, تو میں نے وہ خبر سی ایم آفس میں ایک میرے صاحب کام کرتے ہیں, میں ان کو خبر فارورڈ کر دی, یار اس کے اوپر دیکھ لیجیے گا کیا کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر مہربانی کریں, مدد کریں ان کی. اپنی ذات لی نہیں سفارشاں کرائیں یار,
ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ذات ਲਈ ਲੋਕ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾयज़ भी करा के पैसे बनाते हैं। शर्म आती है यार, लोग मुझे वैसे ही शर्म आती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक पास जर्नलिस्ट है, एक पास ज़ाती काम करवाता है, मतलब है कि अभी 2 नंबर आदमी के विच विक जाता है। और फिर जब आप खुल के आगे शिकवा कर रहे हो कि जी मेरी ज़ाती काम में मैंने सिफारिश कराई थी, मेरा काम नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि 2 नंबर लोग, तो कितने छोटे और कमज़र्फ आदमी यार आप। हो सकता है एट सम पॉइंट आपका बहुत जायज़ काम हो, जब मेरा बहुत जायज़ काम है नहीं हो रहा, मैं किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरा जायज़ काम है नहीं हो रहा, मेहरबानी करो करवा दो, और वो मुमकिनात में से मैं कर भी सकता हूँ, बिल्कुल करूँगा भी अगर हो तो। मेरा काम नहीं होता, मेरा वो दोस्त नहीं करवा सकता, तो मैं कभी उसको सोशल मीडिया पे आके उसकी किट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ज़ाती काम था। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट की, ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्ट की कि यार मेरा ज़ाती काम है, जायज़ काम है, करवा दो। नहीं करवा सका तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भंड या हौलिया लोग छोटे और शोधे लोग की तरह आके भंडना शुरू कर दिया उन्होंने आके। अब पता नहीं रजी दादा साहब के जो बाकी सारे दोस्त हैं वो तो PTV में नौकरी कर रहे हैं 7-7 लाख रुपए महीने के ऊपर। गौर भट्ट साहब, इमरान शफकत साहब और वो सारे लोग जो हैं वो तो 7-7 लाख रुपए पे नौकरी कर रहे हैं। तो पता नहीं रजी दादा को किस चीज़ का गुस्सा है, मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। नून लीग और कितना अकोमोडेट करे इनको, केयर टेकर सेटअप कितना अकोमोडेट करे। बहरहाल गलत हरकत है, छोटी हरकत है, नहीं सी करनी चाहिए थी। बुज़ुर्ग आदमी है, मैं तो बुज़ुर्गों के ऊपर तनकीद भी बहुत सख्त अल्फाज में नहीं इस्तेमाल करता यार, मतलब चलो ठीक है जैसे भी हैं, हमारे तो सारे बुज़ुर्ग ही हैं ना, साढ़े तो सीनियर ने सारे, जियो जे भी ने साढ़े तो सीनियर ही ने ना। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड में फिर एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि स्मोक इसके तदारुक के लिए जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।